Chukoy. Okay, scorch. 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 Okay, English sa kuan sa kanang uway. Why? Giiskutan na nato na. Ratan. Very good. Next, asa pa? English sa kanang kanisayon sa inura na to. English sa kanang estudyante. Children. Learner. Una siya, student same la. Student og learn pareha-pareha na sila. Okay. English sa kanang pangit. Angry. Pangit. Ugly. Odungan sila duha.